रानीगंज शहर की जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत की मांग पर रानीगंज सिटीजन्स फोरम के तरफ से आसनसोल नगर निगम के 2 नंबर बोरो ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे तक चला। इस धरने में सिर्फ सिटीजन्स फोरम ही नहीं बल्कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, IMA, रोटरी क्लब और अंजुमन इमदादे वहमी समेत दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। धरने के पश्चात रानीगंज सिटीजन्स फोरम के एक प्रतिनिधि मंडल ने 2 नंबर बोरो के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए मुख्य रूप से दुर्गा पूजा से पहले रानीगंज शहर की बदहाल सड़कों की मरम्मत और रानीगंज शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने की मांग की गई। हालांकि सिटीजन्स फोरम को निराशा ही हाथ लगी क्योंकि बोरो चेयरमैन ने दुर्गा पूजा से पहले सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू करने पर असमर्थता जताई और इसके पीछे उन्होंने कुछ कारण भी गिनाए। यहाँ बता देना जरूरी है कि रानीगंज शहर की अधिकांश महत्वपूर्ण सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। टूटी फूटी सड़कों पर आवाजाही करने में वाहन चालकों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। सिटीजन्स फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम घटक ने कहा कि हम लोगों ने बोरो चेयरमैन से मुलाकात कर उनसे दुर्गा पूजा से पहले रानीगंज शहर की जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत की मांग की, लेकिन बोरो चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी हो चुका है, परंतु मरम्मत का काम दुर्गा पूजा के बाद ही शुरू हो पाएगा। ट्रैफिक जाम के सवाल पर गौतम घटक ने कहा कि बोरो चेयरमैन से आग्रह किया गया कि अगर कहीं भी सड़क पर कोई अतिक्रमण किया गया है तो नगर निगम प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस पर सिटीजन्स फोरम को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। আমরা তো সিটিজেন্স ফোরাম রানীগঞ্জের যত NGO আছে আজকে সবাই আমরা এখানে এসেছিলাম এবং বড় চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। উনি আমাদের আশ্বস্ত করলেন যে পুজোর আগে কোনো রাস্তা রিপেয়ার এখন নতুন করে রাস্তা হচ্ছে না। আপাতত পুজো পর্যন্ত রাস্তাতে কিছু গার্বেজ ফার্বেজ ফেলে দেওয়া হবে, করে দেওয়া হবে। পুজোটা পার করার পর টেন্ডার হয়ে গেছে, 7টা 8টা রাস্তা উনি দেখালেন। এই রাস্তাগুলো পুজোর পরে শুরু হবে। কোন কোন রাস্তাটা এতে উল্লেখ আছে? এতে যে রাস্তাগুলো দেখালো তাতে যে রানীগঞ্জের যেটা ইম্পর্টেন্ট রাস্তা, যেমন ধরুন PN মালিয়া রোড, কুমোর বাজার রোড, এই রাস্তাগুলো এখন টেন্ডারিং হয়নি। এবং এগুলো হচ্ছে অরুণ টকিজ রোড, গির্জাপাড়া একটা রোড, এরকম 4-5টা 6টা রাস্তা তিনি আমাদের দেখালেন যেগুলো হবে এবং বাদবাকি রাস্তা সব পুজোর পরে টেন্ডার করে ফাইনাল হবে। উনি বলছেন যে বর্ষার জন্য এখন করা যাচ্ছে না, পুজোর পর আমি অ্যাসিওর করছি যে আমরা কয়েক মাসের মধ্যে রানীগঞ্জের সব রাস্তা ঠিক করব, এটা উনি বলেছেন। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खेतान ने कहा कि सिटीजन्स फोरम के आह्वान पर आयोजित धरने में शामिल होने के लिए आए थे। रानीगंज शहर की बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग पर यह धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम को और अधिक सजग होने की जरूरत है। रानीगंज 2 नंबर बोरो को और सख्तियां दी जाए जिससे कि रानीगंज के आम नागरिकों को किसी भी काम के लिए बार बार आसनसोल नहीं जाना पड़े। রাস্তার যা অবস্থা আছে ওর রিপেয়ারিং আর নতুন তৈরি করার জন্য এইটা ডিমান্ডে আমরা সিটিজেন ফোরামের কলে এখানে এসেছি। আশা করি যে এটা নিয়ে প্রশাসন একটু সজাগ হবে আর যা করণীয় আছে ওটা নিশ্চয়ই করবে। রানীগঞ্জ আমাদের যা পৌরসভা ছিল ওটা তো আমাদের একটা গর্ব ছিল। এখন কিন্তু যেহেতু আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিলীন হয়ে গেছে তো আমাদেরকে তো ওকেই নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা এটাও দাবি করছি কি রানীগঞ্জ बोरो যা আছে बोरो 2 ওকে আরো পাওয়ার দেওয়া হোক যাতে আমাদেরকে রানীগঞ্জের আম নাগরিককে ছুটে পর আসানসোল না যেতে হয়। আর প্লাস রানীগঞ্জের রাস্তাঘাট যা আছে আর যা সিভিক ফ্যাসিলিটিস আছে ওতে আরো একটু উদ্যোগ নিয়ে একটু ভালো করা যায় এটা আমরা আশা করি। तो होगी पूजा में लोग जो दर्शन करने निकलते हैं वैसे ही पूजा में लोगों का घरों से निकलना ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, सड़क पे लोग ज़्यादा निकलते हैं। तो अगर यही रास्ता की अवस्था रही तो दिक्कत तो होगी। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल नगर निगम के 2 नंबर बोरो के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा ने रानीगंज शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी हो चुका है, परंतु सड़कों के मरम्मत का कार्य दुर्गा पूजा के बाद ही शुरू हो पाएगा।
क्योंकि कुछ जगहों पर सड़कों पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होता है तो असुविधा होगी। आज के রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামে ওনারা এসেছিলেন। ওনাদের দাবি ছিল রাস্তাঘাট জাম যাতায়াত, যে ফুটপাতে দোকানগুলা বসে গেছে, এসব নিয়ে ওদের দাবি ছিল। আমাদের যতগুলা ওনারা রোডে রাস্তা যেটা বললেন, আমাদের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে, টেন্ডার খুলে চলে গেছে। এখন বৃষ্টিতে কাজ হবে না, তারপরে রোডের উপরে সব দুর্গা পূজার প্যান্ডাল, আমাদের বেঙ্গলে সবচেয়ে বড় পূজা দুর্গা মায়ের পূজা হয়, সেই জন্যে রাস্তাঘাটের উপরে প্যান্ডাল হয়। ওই জন্যে আমাদের এখন যে রোডের কাজ, রাস্তার কাজগুলো আছে, ওটা পূজার পর আমরা বলবো। পূজাটা যেরকম ভালোভাবে হয়ে যায়, পূজা শেষ হলে আমাদের কাজ, রাস্তার কাজ আরম্ভ হবে। ट्रैफिक जाम के सवाल पर बोरो चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शाहजादा ने कहा कि उन्होंने उन दुकानदारों एवं व्यवसायियों से सवाल किया जो अपनी दुकानों के सामने वाहनों को खड़ा कराकर लोडिंग और अनलोडिंग करवाते हैं। अगर दुकानदार ही अपनी दुकानों के सामने बाइक और गाड़ी खड़ी कर देंगे तो बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए दुकानदारों और व्यवसायियों को भी चिंता करने की जरूरत है। जब वे खुद ठीक होंगे तो बाकी चीजें भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। इतना ही नहीं, बोरो चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शाहजादा ने कुछ दुकानदारों और व्यवसायियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अपनी दुकानों के सामने फुटपाथ भाड़ा पर दे देते हैं। ऐसा करने से बाजार में जाम लगना स्वाभाविक है। ওনাদেরকে আমি বললাম, ওনারা কি আপনারা বিজনেসম্যান, আপনাদের দোকানের সামনে আপনি রাত দিন লোডিং আনলোডিং করছেন, সেটা তো আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আপনি বলছেন জাম রানীগঞ্জ ইয়ে আছে, রাস্তা খারাপ, তো লোডিং আনলোডিংয়ে তো সময় আপনাকে ঠিক করতে হবে। আপনি ঠিক হবেন তো সবাই ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা নিজের দোকানের সামনে বাইক আর গাড়ি দাঁড় করাবেন তো পাশের লোক তো আরও পাবলিক দাঁড় করাবে। ওইটার জন্য বললাম আপনারা আগে ঠিক হয়ে দেন, আমাদের সাথ দেন, আমরা ঠিক পরিষ্কার করে দিব, জাম জান্ডাল হাটিয়ে দিব, কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকতে হবে, আপনাদেরকে ঠিক হতে হবে। আপনারা দোকানি আছেন, দোকানদার আছেন, আপনারা নিজের দোকানকে আগে ক্লিয়ার করুন। আপনারা ভাড়াতে দিয়ে দিচ্ছেন 200-500 টাকা, ফুটপাতে লোককে তুলছেন, এটা আপনারা কন্ট্রোল করুন। দোকানিদের বলুন কি সব আপনারা কেন করছেন, আপনার তো দোকান আছে, তারপরে আপনি 2-4টা লোককে বসিয়ে ভাড়া তুলে খাচ্ছেন, জাম তো হবে কি, হাটবার রাস্তা নাই, সেটা আপনাদেরকে देखते হবে अपना दुकान सामने। रानीगंज से संजय भंडारी के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाती पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা।